आपको सेशन? अच्छा था। अच्छा था। इंटरैक्टिव सेशन था। बहुत इंटरेक्टिव, बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको कैसा लगा आपका सेशन? सर बहुत बढ़िया था। इट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया इंटरैक्टिव, इंफॉर्मेटिव। कैसा रहा आपका सेशन? ऑसम। कैसा रहा आपका सेशन? नाइस। कैसा रहा आपका सेशन? कैसा रहा आपका सेशन? गुड, वेरी आप भी बता दीजिए कैसा रहा आपका सेशन? कैसा लगा आपको सेशन? बहुत बढ़िया। कैसा लगा आपको सेशन? बढ़िया। कैसा लगा आपको सेशन? बहुत बढ़िया। कैसा लगा आपको ये सेशन? अच्छा लगा। ये सेशन कैसा रहा? बढ़िया। आप बताइए। Awesome. आप? Very good. It was a very interactive session, and it was also filled with a lot of fun-filled banter. So I'm looking forward to being trained by Softpro. ओके। कैसा लगा आपको ये सेशन? It was very interesting. I got gift, that's all. It's very interactive. The man.